নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই আৰিফুল বিশ্বৰ মুছলমানসকলৰ বাবে আমেৰিকাই দি গৈছে এটাৰ পিছত এটা ভাল খবৰ পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে জো বাইডেনে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যি ইছলাম বিৰোধী স্থিতি আছিল তাৰ ওলটা ছবি প্ৰতিফলিত কৰি আমেৰিকাই বিশ্বৰ মুছলমানসকলৰ বাবে লৈ আহিছে এটাৰ পিছত এটা ভাল খবৰ ইছলামোফোবিয়া বিৰোধী আইন উত্থাপন কৰি আমেৰিকাৰ সংসদত উত্থাপন কৰা হৈছে বিল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে অত্যাচাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব ইছলামৰ বিৰুদ্ধে অত্যাচাৰ হ'লে মাত মাতিব আমেৰিকাই বিশ্বত যদি ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ ওপৰত কিবা অত্যাচাৰ হয় তেন্তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আমেৰিকাই ইতিমধ্যে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক মুছলমান লোক নিৰ্যাতিত হৈ আহিছে চীনত মোদী চৰকাৰক আমেৰিকাৰ সদনত সমালোচনা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বহু মুছলমান লোকৰ নাগৰিকত্ব কৰ্তন কৰা বুলি সমালোচনা কৰা হৈছে ইছলামোফোবিয়া বিৰোধী বিধেয়ক উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ ওমেন ইলিহানা ওমৰে উল্লেখ কৰিছে এই কথা আমেৰিকাৰ সদনত ভাৰত সম্পৰ্কীয় কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখা গৈছে In India, Prime Minister Modi's government has moved to strip citizenship from millions of Muslims, anti-Muslim violence and discrimination around the world. At its worst, it is Uyghurs in concentration camps in China and genocide against the Rohingya in Burma. But those atrocities are part of a deeper fabric of violence against Muslims and impunity for violence against Muslims at a global level. আমেৰিকাৰ সদনত এতিয়া তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মোদী চৰকাৰ বিশ্বৰ শক্তিশালী সদন আমেৰিকাৰ পৰা এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ হোৱাত এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমান উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ইপিনে ভাৰতৰ নৱনিযুক্ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মাইকেল গাৰ্চিটিও কাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে ভাৰতলৈ অহাৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ পৰা প্ৰদান কৰিছে চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য তেওঁ কৈছে যে কা মুছলমান বিৰোধী কাই মুছলমানৰ লগত বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰিছে গতিকে কা মোৰ মূল এজেণ্ডা কা মোৰ কোৰ এজেণ্ডাৰ ভিতৰত আছে বুলি কৈছে গাৰ্চিটিয়ে আৰু কৈছে যে মই কা বিৰোধিতা কৰা সকলৰ লগতো কথা পাতিম মই কা বিৰোধীসকলৰ লগত যোগাযোগত আছো বুলিও মন্তব্য কৰিছে গাৰ্চিটিয়ে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এইসমূহ বিস্ফোৰক অভিযোগ মোদী চৰকাৰে কেনেদৰে খণ্ডন কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব Madam Speaker, today I rise because we are in the midst of a staggering rise of anti-Muslim violence and discrimination around the world. At its worst, it is Uyghurs in concentration camps in China and genocide against the Rohingya in Burma. But those atrocities are part of a deeper fabric of violence against Muslims and impunity for violence against Muslims at a global level. In India, Prime Minister Modi's government has moved to strip citizenship from millions of Muslims. In Sri Lanka, anti-Muslim laws and violence have imposed terror on the community. In Hungary, in Belarus, and Poland, politicians have stroked fear of Muslim migrants and refugees. In New Zealand and Canada, white supremacists' violence has targeted Muslims, including at their places of worship. And of course, we in the United States are not immune to this hatred. It is no secret that the previous president of the United States explicitly vowed, and I quote, a complete and total shutdown of Muslims entering the United States. But Trump was simply taking advantage of a deeper culture of Islamophobia that has existed for the past 2 decades, from the Patriot Act to the CVE program to Abu Ghraib. None of these things are happening in isolation. We must understand that these problems are interlinked. In fact, earlier this year, the United Nations commissioned a report and concluded that Islamophobia has reached, I quote, epidemic proportion, and urged nations around the world to take all necessary measures to combat it. As a country that was founded on religious liberty, our leadership on international religious freedom depends on recognizing that Islamophobia is global in scope, and we must lead the global effort to address it. That's why Representative Schakowsky and I have introduced this bill to create a special envoy for monitoring and combating Islamophobia at the State Department.
This bill also adds violence and incitement targeted at Muslims to the State Department's annual Human Rights Report and International Religious Freedom Report. There are cynics who would rather see us divided on racial, ethnic, gender, and religious lines because it suits their political agenda. But I believe as Americans, we should stand united against all forms of bigotry. In fact, this legislation is modeled on the Special Envoy to Combat Anti-Semitism, and I was proud to co-sponsor and vote last Congress on legislation to elevate that envoy to a cabinet-level position. Because it is important, Madam Speaker, that we live in a world where everyone is free of persecution based on their religious background and beliefs. And until everyone is free to practice their religion, no one is. So I want to thank the co-lead of this bill, a partner in justice, Representative Jan Schakowsky, along with Chairman Meeks, Speaker Pelosi, and the leadership team for their commitment to this legislation. I also want to thank the Council on American Islamic Relations for their advocacy on this, and all the groups representing cross-section of human rights, civil rights, and faith coalitions who fight for religious rights for everyone around the world. And with that, Madam Speaker, I yield back.